ସୁନ୍ଦରୀ ଅନିତ୍ୟ ଦେହ ନ ବୁଝଇ ବ୍ୟାପାର କରେ ଦୁଃଖ ସହି ଗୃହ କଳତ୍ର ଧନ ଆଦି ଏଣେ କରଇ ନିତ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏ ମାୟା ମୋহে ପଡ଼ି ଅଛି ଏଣୁ ଏ ନ ବୁଝଇ କିଛି। ତେଣୁକରି ମାୟା ମୋହରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛୁ ଆମକୁ ଏଇଟା ଦୃଶ୍ୟ ହେଉନି ବୋଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ। ତେଣୁକରି ଏଇ ମାୟାରୁ ନିସ୍ତାର ହେବା ପାଇଁ ଭାଗବତରେ ଯେଉଁ 16 ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି ସୁତ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଯେଉଁ 16 ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ସନକାଦି ମୁନି ମାନେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କଣ ନିଶ୍ଚୟ କେନ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଯେତେ ଏ ଜୀବ କରିବ ଯେ ମନ୍ତେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ମାୟାରୁ ନିସ୍ତାର କିପରି ଜୀବ ପାଇବ ତାର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ତେଣୁକରି କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ମୃତ୍ୟୁ ତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜୀବ ତ ଜୀବ ହେଲେ 4ଟା ଜିନିଷ ରହିବ। तात्पर्य आपण मैंने भगवान जहाँ करती प्राणी भल भगवान जो किया भले के लिए तेणु यही जो भागवत यहाँ मृत्यु सुधारिवार शास्त्र मृत्यु को सुधारी हेब। तेणुक कहबार तात्पर्य जड़े भक्त लिखिले कौन सुमन रे निश्चय ए जीव जीव साधु संग प्रीति दान धर्म कीर्ति एही मात्र रही थिबो सुमन रे निश्चय ए जीव। जदि साधु संग करी थिबे इटा ही जीवन रे रहिबो साधु संग प्रीति दान धर्म जदि दान देइथिबे रहिबो काके केवे नी दबार ताली माँ माने बेसी तो कान बाक्सन स्वामी मानंकु सुवर्ण माक्सन हेले केवे दान दियन हस्तस्य भूषणम दानम गुटे ग्रातु कहली हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम भूषणे किम प्रयोजन ताहेले सत कहले भेटा बेकर सुंदरता हाथर सुंदरता दान देवे केमती दान देवे 5टा जगार दान देवार विधि अच्छी। एक तो अग्निकुंडे 2 नंबर जोगी तुंडे 3 नंबर विद्यालये 4 नंबर चिकित्सालये 5 नंबर जलाशय। जदि भागवत भीतर के जीवा भागवत श्लोक संख्या केते जिंच 18,000 आज्ञा जानी 18,000 श्लोक कली जुगर 18,000 श्लोक पढ़ी मुखस करी लोक को कहवार वक्ता थी पारो कहीं नहीं जी अच्छे बोलछे थई पारे तार मुखे हेले कहीं ने 18,000 श्लोक संभव नुह 20-30-50टा श्लोक घुषी देले जेते कहले ईश्वर बोलो सच्चिदानंद भगवान और 18,000 श्लोक जदि हेला बेले केमता हेबो तेणु करी दिने जड़े पचराला व्यासदेव को जड़े प्रश्न कला कहला हे व्यासदेव आपण कलिजुग केते कलिजुगर आयुष केते जिंज सत्य जुगर लोक 1,00,000 वर्ष पर्यंत बंचु आयुष थिला मनीषर 1,00,000 वर्ष पर्यंत ये सत्य जुगरे त्रेतया जुगरे केते हेला जिंच त्रेतया जुगरे से 10 लक्षे थिला 1,00,000 हेला थिला अर्थात 10,000 वर्ष थिला त्रेतया जुगरे त्रेतया जुगर मनीषर आयुष 10,000 वर्ष
যেତେবেলে দ্বাপর আসলা হজারে এবং সেই হজারে কে কলি যুগরে 10 ভাগ করাইছে 100 আছে 10 বার 2 বার 5 বার কলিবা না সহজ কথা রয়েছে সহজ একবারটা সহজ কথা রয়েছে তেমন এই অল্প সময়ে এই কম আয়ুষ মানে ভিতরে 18,000 শ্লোক সম্ভব নহে ব্যাসদেব আপন সারাংশ শ্লোকটে কইদ গুটে শ্লোক কইদ এতে শ্লোক কাহলা যে আমি বুঝুতু আর গুটে শ্লোকে ভাগবত কইদ বলে বলো সচিদানন্দ সেতেবেলে ব্যাসদেব বলে শুনব সেতেবেলে সে লোক বলে হ্যাঁ শুনবার ইচ্ছা আছে গুটে শ্লোকে সেতেবেলে গুটে শ্লোক কইলে অষ্টাদশ পুরাণেষু ব্যাসস্য বচনম দ্বয়ম পরোপকারায় স্বর্গায় পাপায় পরপীড়নে এটি জানিগলে ভাগবত জানিগল বলো সচিদানন্দ ভগবান অর্থাৎ পরম কইলে যে পরোপকারায় স্বর্গায় পরর উপকার কর এই শরীর কেমতি লাগি আসিছে কেবল খাইব পিইব এবং মজা মজলিস করিব কিଏ মজা মজলিস করে চাণক্য অতি সুন্দর ভাবে কইলে কাব্য শাস্ত্র বিনোদেন কাল গচ্ছতি ধীমতাম লিখিছেন কি নেই কাব্য শাস্ত্র বিনোদেন কাল গচ্ছতি ধীমতাম ব্যসনেন চ মূর্খাণাম নিদ্রয়া কলয়েত কেউ মানে কোন মূর্খ সে মানে ব্যসন মজা মজলিস বা শুইবা দ্বারা তাঙ্কর সময় অতিবাহিত করନ୍ତି কিন্তু জ্ঞানী গুণী মানে নাট্যশাস্ত্র আলোচনা মাধ্যমে সময় অতিবাহিত করନ୍ତି বলো সচিদানন্দ ভগবান তেণুকরি পরর উপকার করিবা পাই এই শরীর মিলিছি তেণু জনে ভক্ত দেখিলে কোন যে পরোপকারায় ফলন্তি বৃক্ষা জনে লেখিদেলে সংস্কৃত কবি পরোপকারায় ফলন্তি বৃক্ষা এই গছরে যেতে ফল ফলুছি হে গছ খাউছি ହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛେ ପର ପାଇଁ ସେ ଫଳ ଧରୁଛେ ପରୋପକାରାୟ ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷା ପରୋପକାରାୟ ବହନ୍ତି ନବ୍ୟ ନଦୀ ମାନେ ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ବହି ଯାଉଛନ୍ତି କେନାଲ ସିନା ସରକାର କଲା କି ନେଟ୍ କେନ୍ ସରକାର କରିଛେ ବୋଲ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ ତେଣୁକରି ନଦୀ ମାନେ ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ବହି ଯାନ୍ତି ଠିକ ସେଇ